মা সারা সকাল থেকে কাজ করে মরে যাবো, খেতে খেতে মরে যাবো দুটো মেয়ে। বন্ধুরা, মা এখন কাজ করছে। সমস্ত হ্যাঁ এই সব সব এখানে সব ব্যাগ, নাটকের সাজার পিস বাল যাচ্ছে তাই নিয়ে ছেলেগুলো এখনগুলো ভিজাই দিই, দিয়ে দেখি তো মেয়েটা পড়ছে নাকি, দেখি কি পড়ছে। किताबें बहुत सी बड़ी होगी तूने, मगर एक चेहरा तूने पढ़ा है। पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, तेरी पिछुआड़ी में हमने लिखा है। टिक 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 टिक